Niños, welcome to the Extravaganza de Español. It's our second annual Extravaganza. It's finally here. You made it. Woohoo! I made it. My name is Becky Clausen, and I'm the pre-K through 5th grade Spanish teacher here at the Henry Barnard School on the campus of Rhode Island College. And you are in for a treat tonight, as all of our students show you some amazing things that they can do in Spanish, just like that. Pretty cool, right? You're gonna hear songs from lots of different Spanish-speaking countries. You're gonna see some familiar children's stories, but told in a very different way. And you're gonna watch some spectacular dances this year from all over the Spanish-speaking world. The students have worked really, really, really very hard to prepare everything for you tonight. And everything that you're going to experience, I know that you're going to be so proud of them, just like I am so proud of my students. They're doing just an amazing, amazing job. We are so glad that you're here. Sit back and enjoy yourselves tonight. I just wanted to show you, this is the hottest ticket in town. We invited some people to come to this show that couldn't make it tonight. But some of the people that we sent invitations to sent back some responses, even though they couldn't be here. So be glad that you made it. You got in, you got a ticket. It was selling out pretty fast. There was a couple people who wanted to experience this with you, but hang on a second. There we go. So one of the people we invited was Congressman Cicilline, and he sent back this really nice response. On behalf of the Congressman, I wanted to thank you for the very kind invitation to the Extravaganza de Español. I know the Congressman would have really enjoyed attending, but unfortunately, he will still be in Washington on March the 7th to vote. Oh man, pesky politicians and their jobs. But he really wanted to be here. He was excited to send his regards to you. And then we had a very special guest that I really, really wanted to come. And a bunch of people told me I was crazy for inviting this person. But I said, you know what? I'm always very big on dreaming big, like this, right? And I said, you know, who's the biggest person I could invite to our show? And I'm a big fan of Hamilton. And Mr. Lin-Manuel Miranda just made a very generous donation to Rhode Island College. If you don't know about that, he gave a scholarship to students here at Rhode Island College. The scholarship was for studying the arts, so music and dance and theater, all the things that you're going to see tonight. And Mr. Miranda is from Puerto Rico and is a Hispanic person, so I thought, wow, what a perfect combination. We need to invite Mr. Lin-Manuel Miranda. Unfortunately, Lin-Manuel Miranda is a busy dude, and but he did send us a response. He said, thank you for the email and for the honor of inviting Lin-Manuel to your school. Unfortunately, not able to attend, but they wish us a wonderful Extravaganza de Español. So I just wanted to let you know that some celebrities are thinking of your children tonight. And pretty excited about all the stuff that's going on here at Rhode Island College. So very, very, very cool. Alrighty. So now, without further ado, now that we got all our first and second graders settled down, hi guys. You ready to sing? Yay. So the preschoolers and the kindergartners are going to sing a beautiful song about how the rain tickles the ground when it falls. It comes from what country? El Salvador is our country, and it's called Canta la lluvia a la tierra. The rain sings to the ground. There's our flag. So we learned all about the flag of El Salvador, and then we learned that the flag's colors are, what colors? Blue and white. Blue and white. So, there it is in big multicolor right there. And so the students have made their own shirts for you tonight. They painted them themselves. Some are wearing blue and some are wearing white for the flag. And they painted raindrops on them because our song is all about the rain. We also learned that because El Salvador has a very tropical climate, it rains a lot there. You can even see a rainbow in their flag. I don't know if you look really, really hard. There's a triangle in the middle. See the triangle? And then there's some mountains at the bottom. Do you see the mountains? And at the top of the triangle, there's a little rainbow up there to kind of signify, you see it? Signify the rainforest. And so this is a song all about the rain and the rainforest. This is
canta la lluvia la tierra, which means the rain sings to the ground, and it comes from El Salvador. Goticas de una nube corta, caen goticas del cielo. Cae la lluvia besando a la tierra se echa a reír. Bla, bla, canta la lluvia a la tierra. Bla, la tierra se echa a reír. Caen goticas sobre el campo verde, ruedan sobre mi trigal. Caen hojitas jugando a la lluvia se echa a reír. Bla, canta la lluvia a la tierra. Bla, la tierra se echa a reír. Cae la lluvia en la quebrada y río abajo se va. Cae la lluvia bailando en las olas y el mar se echa a reír. Bla, canta la lluvia a la tierra. Bla, la tierra se echa a reír. Canta la lluvia a la tierra. La tierra se echa a reír. Excelente. Gracias, niños. Could you do that when you were 4? That's amazing. So good. So now you're in for a really special treat. The 5th grade students, led by our own tech ed teacher over here, Mr. Arango. Hi, Mr. Arango. He's from Colombia, and they have learned a native dance from Colombia called the cumbia. And that's from Mr. Arango's hometown. And so he taught them all how to do this amazing dance. And it's called La Pollera Colorada, which means the red skirt. And you're going to see our 5th grade girls wearing some amazingly beautiful red skirts that were made by our own Iris Tong, Noah's mom, in 5th grade. Woohoo! Thank you, Miss Tong. So some of our 5th graders are going to be dancing the cumbia for you, and other 5th graders are going to be over here playing some percussion instruments for you. And finally, some of our other 5th graders are going to be playing electric guitars and electric bass guitars. Are you ready for this? They made them themselves. They made them themselves. So this was a super cool project that was started by our music teacher, Mr. Santo. The students, first of all, researched some famous Hispanic artists, and then they painted their guitars in the styles of different Hispanic artists on their guitars. The guitars were just plain wood, and they painted the designs themselves. And then, with the help of Mr. Santo and Mr. Arango and a couple other people,
they actually put it all together. They screwed it all together. It was in like all these millions of pieces. And they screwed it all together. They put the strings on, the whole deal, wired the whole thing. They had to solder it. Like, it was quite an amazing project. And then Mr. Santo taught them how to play them in music class. Also, the students researched some famous guitar players with Miss Naguib in the library, and they made really beautiful, beautiful drawings of some iconic electric guitars. See if you can identify some of them before you cheat and read whose guitar it is. There's a display out in the lobby. If you didn't get to see it yet when you were walking in, when you walk out, don't miss it. It's really, really amazing, and it'll tell you all about their project, and you can see pieces of their guitars and stuff, so definitely you want to check that out. But if you miss it today, because we have a big crowd, you can also get another chance to check it out at the art show, which will be happening in the spring, so you can get a closer look then. So this project, just another example of the many, many ways that all of us specialists here at Henry Barnard School collaborate together to do some amazing things. It's a little bit of Spanish, a little bit of art, a little bit of music, a little bit of tech ed, a little bit of library, a little bit of everything coming all together. So without further ado, this one's going to blow your mind. This is La Pollera Colorada. Venga y Clara. Venga y niñas. Guitar players stand up too, and bass players.
Give him one last round of applause. That was beautiful. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Gracias, estudiantes. Gracias, señora Rango, for choreographing that dance. Beautiful, beautiful, beautiful. Now I'm going to invite our first graders to make their way to the stage. They're sitting out in the audience. The first graders have a song which comes from Venezuela. And this song and dance is called El Cebucan. And the word Cebucan in Spanish means the basket, the basket. And so you're going to see in a second, we're going to bring out these poles for them. And you're going to see the first graders weave the ribbons together, and it'll look kind of like the top of a basket. So keep watching for that as they perform and see how they weave it and then unweave it. So this is a traditional dance that represents the traditional type of basket that Venezuelan women would carry on their heads in Venezuela. The ribbons and the poles that you see are in the colors of our flag. And also all of our first grade students are wearing the colors of the flag, which are what colors? Red, yellow, and blue. Yep. So Venezuela, we're hearing a lot about Venezuela on the news right now. Unfortunately, they're experiencing a lot of difficulties, lots of political chaos. So I think it's kind of nice to remember in a climate like that, that there's some really beautiful things that come out of these countries. And so we're all hoping that they can restore some order soon to Venezuela and restore it back to their beauty. But this will kind of help you remember the beautiful things that come out of all these different Spanish-speaking countries we're learning about. So we're just going to get them all set up here, get some partners going on. All right, this is El Cebucan from Venezuela. Nosotros somos los indios de Pariaguá. Nosotros somos los indios de Pariaguá. Que venimos a bailar este lindo Cebucan. 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 Aquí estamos las guarichas de quien no es de Cebucan. Aquí estamos las guarichas de quien no es de Cebucan. Y si nos equivocamos, mal tejido quedará. 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 El que quiera aprender a tejer el cebucan, el que quiera aprender a tejer el cebucan, fijándose en nosotras enseguida aprenderá, fijándose en nosotras enseguida aprenderá, fijándose en nosotras enseguida aprenderá, fijándose en nosotras enseguida aprenderá. De gran facilidad, el teje del cebucan es de gran facilidad, pero para despejarlo está la dificultad, pero para despejarlo está la dificultad, pero para despejarlo está la dificultad, pero para despejarlo está la dificultad. Se abre como un paraguas, este lindo cebucan se abre como un paraguas. Tiene cinta de colores y en el medio la encarna. Tiene cintas de colores y en el medio la encarna. Tiene cinta de colores y en el medio la encarna. Tiene cintas de colores y en el medio la encarna. Y ya estamos entendiendo este lindo cebucan. Y ya estamos entendiendo este lindo cebucan. Señores y señoritas,
complacidos quedarán. And now our second graders are going to start getting ready. As soon as the first graders are gone, our second graders are going to start getting ready. And they're going to sing for you a very fun song from Peru. Peru. Ta-da. We learned that in Peru, they love llamas. But in Spanish, they say llamas, llamas. They even have a picture of a llama on their flag. Can you spot it? It's white and kind of skinny. Llama needs to eat a little bit more. So this is a super fun song about a dancing llama who wants to teach the world his very special dance. Okay, second graders, you can come on up. The name of this song is La Llama que Baila, which means the dancing llama. And here they come, the dancing llamas. This is a song that became a viral sensation in South America. It was sung by a duo of people called La Cantada, and it was kind of written as a joke. Do you remember the song a couple years back, What Does the Fox Say? Do you remember that one? And it kind of was a joke, and then everybody started singing it. It became this whole hit song. That's kind of what this song was all about, okay? It was intended to be something really silly, but it ended up being this, like, absolute smash hit. And it was a big hit with our students, too, right? It's a fun song. Everybody's really jealous of the second graders that they get to sing this song because it's so cool. Could be very well the coolest song ever sung at an Extravaganza de Español. So I'm going to get out of the way and let these llamas take over. This is La Llama que Baila, the dancing llama from Peru. Hola, sí. Sí. La cantada que canta. ¿Quién habla ahí? La llama. ¿Qué llama? La llama que baila. La llama que baila. Viene bailando la llama,
Nice job, second grade. Adios, llamas. Isn't that cool? They painted their own shirts too. Adios, llamitas. Adios, llamitas. All right, now we're gonna keep the llama theme going a little bit more. You're in for something pretty fun now. Miss Percoco's fifth graders have been working hard all year to learn 4 familiar fairy tales, and they're gonna present them to you tonight, all in Spanish. Now, learning to act and being in theater really, really helps when you're learning another language. They go hand in hand. You might not be able to understand every word that the students say tonight if you don't speak Spanish, but watch their body language, watch their gestures, watch the expressions on their faces, and you'll be able to figure out a lot. They'll be able to communicate their message to you through that. And that's really important to remember. When we're learning to speak another language, we might not understand every word all the time, but there's other parts to language besides just learning vocabulary and grammar, right? So sometimes we can communicate a lot more than we think that we can. We just need to get a little creative with the way that we express ourselves. So we got really creative with some of these fairy tales, and we gave some fairy tales that you might be really familiar with a cultural twist to make them fit in with Spanish. And so the first play that you're going to see this evening is the familiar tale of the 3 billy goats gruff. Do you know that one? But our version is set in Peru. And what does people from Peru love more than anything else? Llamas! So we couldn't have the 3 billy goats gruff, we have to have the tres llamitas gruf. And so continuing with our llama theme from the previous song, without further ado, I present to you Las Tres Llamitas Gruf. Io non se olvide de mí. Ah, sí, un donde también vive en el valle es un donde malicioso y cruel. Un buen donde deber ser malicioso y cruel. Silencio, sácanos tu historia. Esa historia de los tres llamas cruel. Bah, ¿quién quiere escuchar sobre los llamas? Me compre cualquier llama quiere instar, cruzar mi puente. No me enfoque en esto. Soy un puente amado. No quiero problemas. Guarden silencio los dos. Por favor, quiero contar la historia. Lo siento. Bah. Empiezo otra vez. Hay tres llamas. Viven en un valle en Perú. Yo soy el más pequeño. Yo no soy pequeño, tampoco soy grande. Soy de tamaño medio. Pues yo soy grande, soy tuche, también no ven mis orejas grandes. Los tres llamas están jugando bajo el sol. Pero dejan de jugar, tienen hambre, quieren comer. Tengo tanta hambre. Quiero comer pasto alto y verde. El mejor pasto está allá, está en el prado. Te hemos que cruzar el puente para Garea. El puente de piedra, el puente donde debajo vive el duende. Sí, ese es. Es el único puente, no hay otra medida, el pasto alto verde. Yo no tengo miedo. Cruzan el puente. Ya verán. El llama pequeño se acerca al puente, lo pisa con un casco, luego otro, luego con su cuerpo entero está sobre el puente. Ten
y no puedo mirar. Takata, takata, el buen me está cruzando. Takata, takata. ¿Quién está cruzando mi puente? Soy el llama más pequeño. Takata, takata. ¿Qué sonido más bonito? ¿Qué hombre llama? Ten cuidado, llama. No quieres comer a mí. Yo soy muy pequeño. Espera aproximo. Es más grande que yo. Habrá más para comer. Más 10. Tengo mucha hambre. Muy bien. Te permito cruzar el puente con mucha pasta y engrandete. Te compré cuando vuelvas. Entonces, el llama pequeño corre lejos de allí. ¡Corre, llama, corre! Takata, takata, takata. Pueden de mal tonto. Ahora estoy seguro. Pero comer todo lo que quiera. ¿Viste? La hizo. Tengo hambre. Yo también voy a intentar cruzar el puente. Ten cuidado, perarse el duende tambre ten hambre. Con eso, el llama pisa el puente. Takata, takata. El buen me está cruzando. Takata, takata. ¿Quién está cruzando mi puente? Soy yo, el llama mediano. Takata, takata. Me encanta que me visites, pero un duende está de mal humor. Cuidado. Te hombre llama, yo sé que está más grande que el llama pequeño. No quieres comerme a mí, duende. Soy muy pequeño. El llama que singa es el más grande de todos. El más grande que el pequeño. El más grande que yo. No te vas a arrepentir de haberlo esperado. Tengo mucho hambre. Quiero comer un llama grande. Muy bien, te permito cruzar el puente. Copa mucho pase y engórrate. Te compré cuando vuelvas. Entonces, el llama mediano corre lejos de allí. ¡Corre, llama, corre! Takata, takata. ¡Qué duende más tonto! Ahora yo también puedo comer todo el pasto que quiero. Sabía que lo podías hacer. Ve, comamos. El duende más grande también tiene hambre. Le parece delicioso el pasto alto y verde. El llama más pequeño es cruzar. El llama medio y cruzar. Soy el más grande, soy el más inteligente. También soy el fuerte. Podré cruzar el puente. Con eso, el llama pisa el puente. Takata, takata. El buen me está cruzando. Takata, takata. ¿Quién está cruzando mi puente? Soy yo el llama más grande. Takata, takata. Ay, eres un tipo muy grande. Haces un ruido muy fuerte. Takata, takata. Te hombre llama. No puedes quemarme. Mi duende soy tan grande. Hay muchos llamas más grandes que yo. No me puedes engañar. Yo sé quién está muy grande. Eres el más grande de todos. Muy bien, es cierto, soy el más grande, pero también soy el más inteligente. No me podrás atrapar. ¿Cómo que no? Soy un duende. Soy cruel, soy fuerte. Ahí voy. El duende salta. Salta desde debajo del duende. Salta hacia el llama más grande. ¡Socorro, socorro! ¡No quiero problemas!
El duende no cumple, pero yo sí. Tacatá, tacatá. ¡Ay, qué sonido más bonito! Se junta con nosotros, llamas. Comen todo el pasto que quieren. Y quizás no es tan bueno ser duende. Be. Aren't they amazing? I bet you couldn't do that in 5th grade. Spectacular job, guys. And now, we want to do one more play for you. This is our rendition of Hansel and Gretel, which we have set in Costa Rica. And the reason that we set it in Costa Rica is because some of the students remembered that last year, we studied about a city in Costa Rica that's kind of famous for witchcraft, kind of like Salem, Massachusetts. It's kind of that idea. The name of the city in Costa Rica is Escazú. And they remembered that. And since our story features kind of a silly witch, they said, oh, we should set it in Costa Rica. So this is the otherwise very German fairy tale of Hansel y Gretel, but we are setting it in Costa Rica. Are we ready, Hansel and Gretel? All righty, here we go. Había una vez dos niños llamados Hansel y Gretel. Vivían en una casa en el bosque con su padre y su madrastra. Un día, Hansel y Gretel jugaban cerca de su hogar. Mira lo que he encontrado. ¿Ves? Son perditas blancas. Son tan chiquitas. Qué bonitas. Mira cómo brillan bajo el sol. Llenaré los bolsillos. Me llevaré todas. Somos demasiados pobres. Tú eres demasiado perezoso. No es cierto. Tenemos una casa y una familia feliz. ¿Qué más necesitamos? Tus hijos son glotones. Comen demasiado. No los podemos mantener. ¿Qué dices? Échalos. No, son mis hijos. Los quiero. Me necesitan. Si tú no lo haces, yo sí lo haré. No te creo. No hablas en serio. Vas a ver, o los niños se quedan o yo me quedo. No voy a escoger entre ustedes. Somos una familia todos juntos. Al día siguiente, el padre sale a trabajar. La madrastra tiene un plan. Llama a Hansel y a Gretel. Hasta luego, Hansel. Me voy a trabajar. Nos vemos, pero... Niños, síganme. ¿A dónde? Vamos a jugar. Buscaremos fresas en el bosque. ¿De veras? Me encantan las fresas. Entonces vamos, deprisa. ¿Qué haces, Hansel? No confío en ella. Voy a hacer un sendero con las perditas. El sol cruza el cielo. La madrastra se fue muy rápidamente. Los niños se pararon para tomar una siesta. Cuando se despertaron, estaban solos en el bosque. Ay, Hansel, ¿qué hacemos? ¿Ves las perditas? Hice un sendero. Sigámoslas a casa. Ahí están. Estaba tan preocupada. Los bosques por todos lados. Mis hijos tenían miedo. Creía que se habían perdido. El día siguiente, el padre sale a trabajar, pero la madrastra tiene un nuevo plan. Adiós, los quiero. Hasta pronto. Vengan conmigo, niños. Vamos a buscar manzanas en el bosque. No confío en ella, Gretel. Yo no tampoco. Tengo pan en el bolsillo. Dejaré migajas.
Haré un sendero nuevo. Yo me aseguraré que no te vea. Dejen de hacer ese ruido. Váyanse a jugar a bufones. Yo voy a recoger flores. Luego volveré. La madrastra se fue y los niños estaban a solos en el bosque. Hansel, ¿qué hacen esos llamas? ¡Ay! ¡Se están comiendo las migajas! ¿Qué hacemos? Tengo miedo. Tengo frío. Lo siento, Gretel. No pensé en los llamas. No te preocupes, podemos dormir ahora y buscaremos el camino mañana. Los niños durmieron, se despertaron con el sol, se frotaron los ojos. ¿Es verdad lo que ven? Mira, Hansel, es una casa. ¡Una casa de dulces! Veo galletas y pasteles. Y árboles de dulce, quiero comerla. Pruebo el techo, es de azúcar y la puerta es de chocolate. ¡Qué delicioso! De pronto se llenaron. Habían muchas cosas deliciosas para comer, pero de repente recibieron una sorpresa. La puerta se abrió. ¡Fue una bruja! ¡Ya los tengo atrapados! ¡Socorro! A ti te pongo en una jaula y tú me harás todo el trabajo. ¡Socorro! ¡Socorro! Nadie los escucha. Te comeré yo, te engordaré y te comeré. ¡Dale comida! La bruja era realmente su madrastra, pero llevó un disfraz y no veía muy bien. Gretel le dio comida a Hansel, pero también le dio un hueso de pollo. Todos los días la bruja va a ver si Hansel ha engordado. Hansel le da el hueso para que lo toque. Tú no estás muy gordo, dale más comida. Todos los días la bruja inspecciona a Hansel. Un día ya no quiere esperar más. Haz un fuego en el horno, niña. Me lo comeré hoy. Tengo miedo. No te preocupes, yo sé qué hacer. No sé cómo abrir la jaula. ¿Cómo lo puede hacer? Oh, tonta, hazlo así. ¡Ay, he caído y no puedo levantarme! Hansel, estás libre. Gracias, vámonos. Espera, ¿ves esta caja de chocolate? Llevémosla a papá. Los niños corrieron por el bosque. Corrieron y corrieron. Su padre estaba preocupado. Él también fue al bosque para encontrar a los niños. ¿Dónde están mis hijos? Estoy tan preocupado. ¡Papá! Niños, ya están seguros. Se fue su madrastra, se fue al bosque. Dijo que quería vivir con su hermana. Hemos visto una casa de dulce y allí vivía una bruja. A Hansel lo mantuvo en una jaula. Pero lo salvamos gracias a Gretel. Y mira lo que te trajimos. Y así abrieron la caja de chocolate. ¡Qué sorpresa! Estaba llena de oro. ¿Qué niños más
calientes. Somos ricos, ya podemos mudarnos muy lejos de aquí, pero debemos rescatarle a la bruja. Los niños y su padre regresaron a la casa de dulces para rescatar a la bruja. Cuando el papa la vio a la bruja, sabía que era su esposa. ¡Esposa! ¿Qué haces? Pues tuve hambre, pero te prometo, yo seré buena. Solo comeré manzanas y bananas. Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. Y vivimos contentos para siempre. All right. Yay! Give those fifth graders one more hand. That's pretty amazing. Definitely some adults I know that couldn't pull that off. That's pretty amazing. To have it all memorized in Spanish, perfect accent. So good. We're going to see two more plays in just a moment, but my third grade friends are over here and they are ready to come on stage. So, I'm going to invite them to come on up, third graders. So this year, all of our students in third through fifth grade learned both a song and a dance that they would like to share with you. And so first, our third graders are going to perform their song for you tonight. This is a merengue song. We're going to get your blood pumping now. This is a merengue song from Cuba, and it's called En el Cachumbambe, which means on the seesaw. And traditionally, this song is improvised. All the lyrics of the song are improvised, and only the chorus remains the same every time the song is sung. And so we decided to make up our own lyrics about Cuba to sing for you tonight, and the students are going to show off a little bit of merengue dancing skills too as they sing. This is En el Cachumbambe from Cuba.
Don't you feel like taking a trip to Cuba right now? And there's piles of snow outside, and it's 5 degrees out, and we're all freezing to death. So to keep you in a very tropical mood, our 4th graders are coming up right now. Coming up, 4th graders, they're ready to go. Our 4th graders are going to perform another tropical song for you. This is a salsa dance from the Dominican Republic. So Cuba and the Dominican Republic right next to each other in the Caribbean, and they have similar colored flags, red, white, blue. So you're going to see lots of red, white, blue out there today. Some of our students learn to play rhythm, salsa percussion instruments. Salsa is a really tricky rhythm because it's a syncopated beat, so it makes it really hard to dance and really hard to play. But these students, oh my goodness, they have some talent. Wait till you see these guys. This is my workout program for about 6 weeks. I lost about 20 pounds. Pretty amazing. So you're going to be super impressed tonight. You're going to want to stand up in your seats and dance. This is called Salsa con Coco. Much better salsa dancer than I am.
who was helping our students perfect those moves that you just saw. Really, really impressive stuff. Really hard to do, actually. So now it is time to see 2 more plays from our 5th graders. And first up is Caperucita Roja, Little Red Riding Hood, which we have set in Mexico. This is Mexican Little Red Riding Hood. Hola, mamá, ¿cómo estás? Pues estoy enferma. Tengo tos y tengo fiebre. Estoy en cama. Pues voy en vela a Caperucita Roja con una canasta de comida. Ella llega pronto. Está bien, pero ella debe tener cuidado. Hay lobos en el bosque. Sí, mamá. Caperucita, tu abuela está enferma. Si una buena niña y llévala esta canasta de comida. De acuerdo, mami. Aquí tienes un pastel, algo de pan y miel. La llevaré y seguiré el sendero del bosque. Sí, por favor, ve directo a casa de la abuela y no hables con ningún extraño. De acuerdo, mami. Y tiene cuidado, hay lobos en el bosque. ¿Lobos? Pues no tengo miedo de los lobos. Debes, tiene miedo, los lobos te pueden comer, ten mucho cuidado. De acuerdo, mami, pero vas a ver, los lobos no me harán nada. ¿Dónde vas, pequeña? A visitar a mi abuelita que está enferma. Viví al otro lado del bosque, pero mi madre me ha dicho que no hable con extraños. Sí, ella tiene razón, pero soy un buen lobo. Lo sabía. Mi mamá me dijo que los lobos son malos, pero yo dije que no tengo miedo de los lobos. Claro que puedes confiar en mí. Dame tu canasta y a llevar a tu abuelita. Así no tendrás que caminar en el bosque peligroso. Gracias, señor Lobo. Hasta luego. Espero verte de nuevo pronto. Hola, mami. ¿Qué crees? Había un lobo en el bosque. ¿Un lobo? Pues está bien, te hizo daño. ¿Dónde está la canasta? No hay problema, mami. El lobo amable llevó la canasta a mi abuela. ¡Ay, sin duda! El lobo va a comer a la abuela. Necesita llamar al leñador. ¡Leñador! Aquí estoy. ¿Cómo puede ayudarles? Hola, leñador. Tienes un problema. Cree que el lobo va a la casa de abuela para comerla. ¿Puedo ayudarnos? Claro que sí. Voy al bosque ahora mismo para atraparlo. Oye, lobo, ¿a dónde vas? Pues voy a la casa de la abuela de Caperucita Roja. Está enferma y ya voy a llevar esta canasta. ¿Qué haces, lobo? Sé que no eres un lobo bueno. ¿Vas a comer a la abuela? ¿Comer la abuela? Claro que no. Nunca haría una cosa tan horrible. Pregúntale a Caperucita Roja. Ella te dirá que soy muy amable. Está bien.
Voy a preguntarle. Espero que no hagas nada malo, lobo. Claro que puedes confiar en mí. Acabo de ver al lobo en el bosque. Dice que va a la casa de la abuela de Caperucita Roja. Dice que es amable y que no va a comer la abuela. Claro que no pudimos ver al lobo, va a comer a la abuela. Pues vamos directamente a su casa. ¿Quién es? Soy Caperucita. Te he traído comida. ¿Caperucita Roja? Tu voz es extraña. ¿Qué pasa? Estoy enferma. También, abuela. Ah, entra, querida. Estoy en cama. Estoy enferma. No puedo ir a la puerta. Hola, abuelita, sorpresa. ¿Caperucita Roja? Pues tienes mucho pelo. Creo que necesitas cortarte. Y necesitas bañarte. No soy Caperucita Roja, soy un lobo. ¿Un lobo? Pues, ¿por qué viniste a visitarme? Para comerte. Oh. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Quién eres? Soy yo tu nieta. Entra, querida. Hola. Oh, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Para verte mejor, tesoro. Pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor, tesoro. Señor lobo, pero tú eres un lobo amable, ¿recuerdas? Pues es posible yo haya mentido. Lobo, ¿qué haces? ¿Dónde está la abuela? Aquí estoy, debajo de la cama. El lobo me empujó. Dios mío, ¿empujaste a mi abuela? ¡Monstruo! ¡Dale la chancla, abuela! ¡Toma! No eres un lobo bueno, eres un lobo horrible. ¡Salte de aquí! Y nunca regresa. Yo quiero ser bueno, solo tengo mucho hambre. Pues, ¿por qué no dijiste algo al principio? No tienes que comer Caperucita Roja y la abuela. Puedo cocinarte algo delicioso. ¿En serio? Claro, siéntate y hay tamales para todos. Tamales son mis favoritos. ¡A comer! Lobo, si prometes ser bueno, puedes quedarte en mi casa. Necesito ayuda. Si me ayudas, puedo cocinar para ti todos los días. Oh, sí, abuela, te prometo que siempre seré bueno. Muchísimas gracias. Y si no eres bueno, voy a comerte la chancla de nuevo. ¿Ya vieron? Les dije que el lobo es bueno. Solo necesita comer comida buena. Y vivimos felices para siempre.
excellent job. And now we have our final play of the evening. Ooh. And it is Los Tres Cochinitos, the three little pigs. Here they come. Por fin, ahora puedo hacer lo que quiera todo el día. Esto es vivir. Voy a jugar todo el día. ¿Quién hará el trabajo? Mamá lo hará. Mi papá también. Ustedes dos son perezosos y tontos. Ya somos adultos. Tenemos que quedarnos a nosotros mismos. ¿Pero quién me va a preparar la cena? ¿Cómo voy a saber qué hacer? Podemos construir nuestras casas cercanas una a la otra. Así puedo ayudarles. Y ustedes me pueden ayudar a mí también. De acuerdo. Buena idea. Quisieran comprar esta paja. Se puede usarla para hacer muchas cosas. Se puede hacer un sombrero. Se puede hacer un tapete. ¿Se puede hacer una casa? No, una casa de paja se doblará y se romperá. ¿Pero será fácil de construirlo? Sí, será muy fácil de construir. Solo se necesita paja y cuerda. La compro. Eres perezoso. Te vas a arrepentir. Tu casa no va a durar. Eso fue rápido. Ahora a descansar. Quisieras comprar estas ramitas. Se pueden usarla para hacer muchas cosas. Se puede hacer un cesto. Se puede hacer un nido. ¿Se puede construir una casa? No, una casa de ramitas se romperá. Pero será divertido construirla, ¿no? Sí, será muy divertido construirla. Será como una casa de juguete. Las compro. Te vas a arrepentir. Tu casa no va a durar. Eso fue divertido. Ahora a jugar. Quisieras comprar estos ladrillos. Se puede usarlos para hacer muchas cosas. Se puede construir una pared. Se puede construir una chimenea. ¿Se puede construir una casa? Sí, una casa de ladrillo será muy fuerte. ¿Durará muchos años? Sí, durará muchos años. Estarás bien Portugal en una casa hecha de ladrillos. Las compro. Eso fue buen trabajo. Ahora a ocupar la casa. Aquí viene el problema. Yo sabía que eso sería un bien lugar para vivir. Así en fresco, delicioso. Aquí voy cochinitos. ¿Dónde están? Había una casa de paja. Sé que una de los cochinitos vive allí. Cochinitos, déjenme entrar. No por los pelitos, mi barba barbilla. Yes, safrele y la casa derribaré. Muy bien,
Me comer 2 cochonitos para la cena. Cochonitos, cochonitos, déjenme entrar. No por los pelitos de mi barba barbilla. Pues, sapuele y la casa derribaré. Déjanos entrar. Ya viene el lobo. Cierra la puerta. Rápido. ¿A qué hacemos? No sé, hay una chimenea en esta casa. Espera, vas a ver qué pasa. Espero que sepas lo que haces. Confía en mí. Cochonitos, cochonitos, déjenme entrar. No por los pelitos de mi barba barbilla. Pues, sapuele y la casa derribaré. ¡Ja! No puedes entrar. La única manera de entrar es por la chimenea. ¡Ja! No vamos a hacer tu cine. Sí, ya veremos. Está un poquito caliente. Aquí. Ay, esto muy caliente. Ay, no fuego. No tuvimos miedo. Claro que no, pues. Oigo soplidos en la puerta. Ahora, ¿quién le tiene miedo al lobo feroz? Quisieras comprar estas vendas. Se pueden usar para cubrir tu cola. Se puede usar para cubrir tus patas. Se pueden hacerme sentir mejor. Pues claro que sí, pero no debes molestar a los cochinitos. Te daré estas vendas si los dejas en paz. Pero tengo mucha hambre. Aquí tengo muchas frutas y verduras. Comprarlas y darlas a los cochinitos. Todos podemos comer juntos en su linda casa de ladrillos. De acuerdo. Cochonitos, déjenme entrar. ¡Ah! ¡El lobo! Está bien, cochinitos, no les va a hacer daño. Quiero comer con ustedes, no quiero comer ustedes. ¿Verdad, lobo? ¿Estás seguro? Sí, pero no te dije que no debes construir tu casa de paja. Mira lo que pasó. Sí, tuviste razón. ¿Cómo podemos confiar en ti? ¿No te dije que no debes construir tu casa de ramitas? Mira lo que pasó. ¿Es cierto que visto Rosan? El vendedor es muy inteligente. ¿Podemos confiar en él? ¿Qué quieren comer? Tengo muchas frutas y verduras. Perfecto. Puedo hacer una ensalada muy deliciosa. Y todos vivimos felices para siempre. Awesome job. How fun was that? Give all our fifth graders one more hand, please. Woo! Such a lot of hard work. Lots of memorization. Lots and lots of practice. Lots of prop making. Oh my goodness, so much work. And that is not an easy thing to do. So congratulations to the fifth graders. So fantastic. Awesome job. So now it's time to see another dance from our third grade students. This is a traditional Bolivian folkloric dance. This one combines a couple of different folkloric dances into one. There's a style of dance called cueca, and there's a style of dance called marinero. But both of these styles feature a white cloth that you're going to see the dancers waving around as they perform. And also what you're going to see is that our students are wearing the colors of the Bolivian flag as they perform, which are red, yellow, green, and white. This song is called Bolivia.
Ser tu bravura, ser la fuerza y juventud. De tu letargo mudo la voz de inquietud. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación. Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Después de siglo y medio de humillación. Quiero tengan tus días destino mejor y el futuro sonría prometedor. Bolivia. En la falda de tus cerros haré mi hogar, Donde felices los niños irán a jugar. Bolivia. En la falda de tus cerros haré mi hogar, Donde felices los niños irán a jugar. Super cool. I love these dances. This is so fun. I didn't even need to go out there and help them with that one. They just know it so well. They just did it. So cool. So cool. So now our fourth graders are coming back. Our exceptional salsa dancers, except this time, they're just going to sing for you. They're going to sing a special pop song that comes from Guatemala. This is a song by an artist named Gaby Moreno, and it's a really inspiring anthem. It's called Fronteras, and it's about the power of believing in your dreams. The students enjoyed watching the video for this song because it was actually a really long Pepsi commercial. So they kept trying to spot all the Pepsi sightings in the video, right? But the commercial features a bunch of prominent Guatemalans doing all sorts of amazing things, from studying birds to going to the Olympics, for gymnastics, opening a restaurant, acting in movies. So the title of this song is Fronteras, which means borders, but actually this song talks about that
that there are no borders when it comes to our dreams, that the sky is the limit. And I think you've seen that on display a little bit tonight too. So this is Fronteras from Guatemala. And now we're almost at the end here, so we gotta bring our fifth graders out one more time. Here comes the fifth graders. One more time. They're gonna sing for us a final fun song from, it's actually a duet between two different performers. It's a band called Morat from Colombia, and a solo performer named Álvaro Soler, and he's from Spain. And these two performers teamed up together from two different countries, and they sang a song that was written for a movie called Despicable Me 3. Did you see Despicable Me 3? Despicable Me 3 is about Gru and his twin brother Drew. And so it's a song about having a twin and having a friend. You might see some minions in the video out there if you're lucky. But the song is all about having a really strong bond, a really strong connection with other people. So since this is our fifth graders last year at HBS, this song is dedicated to the friendships that they have built during their time here at Henry Barnard School. This song is called Yo Contigo, Tú Conmigo, which means I'm with you and you're with me. So this is Yo Contigo, Tú Conmigo from Spain and Colombia. Porque, desde el lugar no que no estés, desde
siento que tengo hace tiempo y el destino cumplió su misión. Y aquí quitar de la voz, no pegar el grito cero, solamente si estamos los dos, para nuestro mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cielo, y aunque muera el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo, pero siempre porque te vuelvo a mi no estés, eres parte de mí, y quiero quedarme sin ti. Siento, que tengo los contactos ya hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Ya que quieren quitarme la voz, no pegar un grito celos, solo porque si estamos los dos, vamos a el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le la vuelta al cuento, y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo, pero se me contra viento, nuestro momento, sé que hay lugar de presiento, contra los males, no habrá quien nos separe, contra el viento, Yo no te grito al cielo, somos fuertes y estamos los dos, vamos a este mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, grito al cielo, somos fuertes y estamos los dos, vamos a este mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, la vuelta al mundo, y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo, Phew! So I hope that you've been having fun this evening. Are you having fun? Woo! I know I've been having fun. So we have one final song for you tonight as the third and the fourth graders make their way back up onto the stage, and as our fifth graders are heading to the back of the auditorium. I want to take a moment and thank you for coming tonight. Thank you so much for supporting this. We've been preparing for this evening since about October. Hard to believe it's almost over, all this hard work, and now it's almost over. But what an exceptional thing that your children get to have the gift of learning another language at such a young age. We are exactly 26 weeks into the school year, and I happen to know that because our report cards are due tomorrow. And that means we're in the end of the second trimester, which means the end of the second 13 weeks. So we're 26 weeks in. So these students have had 26 hours of Spanish instruction so far this year. That's about the waking hours of a weekend. Just picture that for a minute in your head. Okay, that in the equivalent of a weekend, the students have learned all the things that you've seen them do tonight. That's amazing. But not just that, they've also learned vocabulary words in Spanish, they've learned verb conjugations, they've learned geography and history and culture. You should ask them about the Salt Hotel in Bolivia, right? Ask them about the football war in El Salvador. Ask them about the Rainbow River in Colombia. Ask them how the Panama Canal was built. They can tell you all about it. Plus, they can tell you numbers and colors and months and classroom objects and family members and lots of other words in Spanish, all because they had the opportunity to start learning another language and another culture when they were very young. Very cool. Very cool.
also had the privilege to start learning French when I was in kindergarten. I was 5 years old, started learning French, and now, as a 43-year-old, you can see that it's paid off. I've had the opportunity to live and study and work in France, Canada, Mexico, Costa Rica, Ecuador, Paraguay. Imagine what these guys are going to do someday with all these skills and all these amazing things that they're learning. So, so cool. Give them one more round of applause for all their hard work. So amazing. So amazing. I also want to say some thank yous. This has been an amazing collaborative effort from some amazingly talented individuals. There is no way you can pull off a show of this magnitude by yourself. Absolutely not. So I want to thank Mr. Santo over there. And Mr. Arango, somewhere. He's in the very back. And Miss Naguib, over here. And Miss Downs is over here. I can see her. Give them a big round of applause for all their hard work. They've put a lot of work and effort into this evening. It's a pretty amazing privilege to work in a place where I can come up with this outrageous idea. I know, let's put 220 kids on a stage. And we'll do a big show, and we'll invite 900 people. And they go, okay. And instead of telling me I'm nuts, they go, let's make it even bigger, let's make it even better, let's make it more outrageous. So that's a really fun privilege for me that they're so supportive, and I thank them so, so much for this. So, without further ado, we're going to come together for one last song. And this song has kind of become our anthem for the Extravaganza de Español. It's becoming a tradition for us. The song is called Oye, and it means listen. It means listen. So I hope you've been listening tonight. I hope you're inspired. I hope you're encouraged. I hope you go away from here excited and enthusiastic about the future. What a beautiful, beautiful thing when all kinds of cultures and languages can come together and create something so very powerful. So, ladies and gentlemen, one last time this evening, these are your HBS students. Woo!